ठीक अच्छे तो आज आम ऑफिशियली आमर कोर्स स्टार्ट करवा मु तुमको कौन सी भी जिनस थ्योरी बे पढ़ौनी थ्योरी बेली फर्स्ट ऑफ ऑल किसी नहीं बट मु डायरेक्ट प्रैक्टिस को जंप करुची हैला प्रैक्टिस रे जेतेबेले जो जिनस थ्योरी आसीबो माने जो जिनसटा हमको बुझिबार अछि मु से जिनसटा बुझेबी हैला अननेसेसरी टाइम नष्ट करवानी हैला कहना सेही जिनस थ्योरी पढ़िया पुणी ଥରେ प्रैक्टिकल देखिबा तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल को पढ़िया सेही बुझिबा ठीक अछि यस सर। स्क्रीन शेयर करने बोधे स्क्रीन शेयर हाँ स्क्रीन स्क्रीन आसुची स्क्रीन देखाउछ तो नहीं सर, एबे देखाला सर। हाँ देख आमे जितेबाला एसएपी लॉगिन करिबा हमको प्रथमे एसएपी रो एप्लिकेशन तमे डाउनलोड करि परिबो तुमको सेटा देखा है जो तमे डाउनलोड करि परिबो नहले इंस्टीट्यूट तुमको एप्लिकेशन टी दे दबो ठीक अच्छे आम तो एसएपी रो फुल फॉर्म पढ़ी एसएपी रो फुल फॉर्म होची सिस्टम एप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग अच्छा एटा गोटे एप्लिकेशन बेली आमे केमती जानिबा मो लैपटॉप रे मो एबे जेतेटा एप्लिकेशन यूज करूछ सेटा मो केमती देखिबी कहलो जानचो केमती आमे एप्लिकेशन देख परिबा जेमती तुम मोबाइल यूज करछो मोबाइल एप्लिकेशन सब देखुछो बा एप्लिकेशन गुडा डाउनलोड करछो एमती लैपटॉप रे तुमे कोन कोन एप्लिकेशन यूज कंट्रोल करछो पैनल सेटा रे देख जाइकी इंस्टॉल्ड एप्स या फिर सही पार्ट रे जाइके देखियो सर। वेरी गुड सिस्टम टा कहीं हैंग होजे गोटे मिनिट हां हमर कंट्रोल पैनल रे हमें जिते सब एप्लिकेशन यूज करछे सेठी हमें देखि परिबा से एप्लिकेशन रो होस्ट किए केबे तुमे इंस्टॉल कलो तार को वर्जन तुम यूज करछो ए सब जिंस तुम देखि परिबो सेमती जदि हमें एसएपी गोटे एप्लिकेशन बोली कहूचे निहाते हमें सेठी देखि पारुथिबा राइट तो हमें जे जिबा कंट्रोल पैनल एनीवे तो सेठी हमें देखि परिबा तुम देखि नबो कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर से तुम देखि परिबो प्रोग्राम एंड फीचर रे देखि परिबो तुम कोन एप्लिकेशन यूज करछो ठीक अछि हे देखो प्रोग्राम प्रोग्राम एंड फीचर हमें एबे पर्यंत एगुरा सब यूज करछे ठीक अछि जेमति कि एसएपी देखिबा एसएपी कोड अछि देखो एडी एसएपी एसएपी जीयूआई फॉर विंडो 7.60 पब्लिशर के एसएपी एससी कंपनी ना कोन एसएपी एससी राइट इंस्टॉल केबे हेतिला आउ तार वर्जन कोन यूज करछो ए वर्जन टा होची तुमरा स्क्रीन रो कहीं की स्क्रीन रो कहली देखो एट लिखा है एसएपी जीयूआई हैला जीयूआई रो माने कोन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तुम्हें जो स्क्रीन को देखुचो से स्क्रीन भी बेले बेले तार लेआउट को अपडेट करे तुम्हें व्हाट्सएप जेमती देखुतलो 5 वर्ष तले एबे कोन सेमती अछि अपडेट होय तुम तुम मोबाइल भी देखिवो मोबाइल रो स्क्रीन भी बेले बेले अपडेट हुए राइट तो सेमती तुमरो ए जो देखुछ एप्लिकेशन ये एप्लिकेशन टा रो एटा स्क्रीन रो वर्जन फर्स्ट देछ एदरे सब डेटास अछि राइट बट एटी जो लिखि जीयूआई फॉर विंडोज 7.60 एटा होची स्क्रीन रो अपडेट टाकू वर्जन टाकू से लिखि राइट अच्छा तुमे एसएपी जतले एप्लिकेशन पाइबो ए एप्लिकेशन पाइ माने इंस्टॉल कर सरला परे तुमे गोटे एमती लोगो पाइबो राइट ए लोगो टाकू मु एटी टास्क बार रे मु रखी देछि एमती गोटे लोगोटे आसीबो से लोगो पर तुम डबल क्लिक करिवो डबल क्लिक कला परे तुम गोटे एमती स्क्रीन आसीबो ये जो देखुच ये सब लेखा है जेगुरा सब एगुड़ा किछि नथिबो हैला एगुड़ा किछि नथिबो तुमको कोन करिया पड़िबो ना गोटे कनेक्शन डिटेल को ऐड करिया पड़िबो कोन कनेक्शन डिटेल भाबिनियो तुमे जण को मेसेज करिवो तो मेसेज करिया पई तुमको कोन दरकार व्हाट्सएप रे मेसेज करिया चाहूचो जण को तो ऑब्वियसली जहाँ को मेसेज करिवो तार व्हाट्सएप नंबर दरकार कि जण को तुमे किछि लेटर पठाउ चाहूचो ऑब्वियसली तार एड्रेस दरकार तो सेमती तुमे एप्लिकेशन यूज करिवो एसएपी एप्लिकेशन यूज करिवो ताकू तुमे कोन कलो ना तुम सिस्टम रे इंस्टॉल्ड कलो राइट इंस्टॉल कर सला परे आर गोटे कनेक्शन डिटेल दिया जिवो काहे कनेक्शन डिटेल दिया जिवो देखो एटी गोटे अछि मो डाटाबेस बोली लिखली डाटाबेस माने जोटे डाटा अछि देखो एप्लिकेशन रे ऑलरेडी किछि सेटअप हेई कि अछि जेमति कि तुमे एक्सेल टा यूज कर एक्सेल रे तुमे तुमे एटी टाइप करछो जे मते 20 + 30 रो समेशन केते
मते दरकार देख तो एक्सेल बुझी जाउची केमिति ना एक्सेल रे ऑलरेडी लॉजिक बिल्ड हेके अछि तुमे तार यूज सिखिबो ताको यूज करिवो सेई भलिया एसएपी रे प्री डिफाइंड किछि कॉन्फ़िगरेशन हेइछ आमे आगु देखिया कोन कॉन्फ़िगरेशन हेइछ आमे एबे कोन करिवा ना जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हेइची आमे एबे सिखिबा ताको केमति कमांड दिया जाय केमति ऑपरेट करा जाय ठीक अछि ସେଇଟା ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏସଏପି କୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବା ତ ଏଠି ମୁଁ ଏ କଥାଟା କାଇଁ ଉଠେଇଲି ନା ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏସଏପି କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ଇନଷ୍ଟଲ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ଡ କନଫିଗୁରେସନ ହେଇଛି ବା ଲଜିକ ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି ସେଇଟା କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ ରେ ଯାଇକି ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଏସଏପି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଡିଟେଲ କୁ ଆମ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଆଡ କରିବା ହେଲା କେମିତି ଆଡ ହବ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ লগନ ପ୍ୟାଡ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏସଏପି ଲୋଗୋ ଉପରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ କରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଆସିବ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କୁହାଯାଏ লগନ ପ୍ୟାଡ ହେଲା ଲେଖା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏସଏପି লগନ 760 ମାନେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ର ଯୋଉ ଭର୍ସନ ଟା ଅଛି 760 ଏବେ 770 780 ଆସିଲାଣି ସରି 770 ଅଛି ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମେ ବି ବାହାର ଥିବ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନି ବଟ୍ 770 ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ର ଭର୍ସନ ଏସଏପି ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଲେଟେଡ ସାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି ତୁମର ଯେମିତି ବେସିକ କନଫିଗୁରେସନ ଅଛି ବା ସେଟିଂ ଅଛି କନଫିଗୁରେସନ ସେଟିଂ ସେ ସେଟିଂ ଟା ତୁମେ ଏଇଠି କରିପାରିବ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣର ରେ ଲୋଗो ଗୋଟେ ଦେଖି ପାରୁଛ ଏଇଟା ଆସି କ୍ଲିକ କରିବ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ସବୁ ତୁମ कीबोर्ड ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ସବୁ ସେଟିଂ ଏଠି ଅଛି ରାଇଟ ତୁମେ କଣ କରିବ ଏଠି ନା ଏଠି ନ୍ୟू ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବ କନେକ୍ସନ ର ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଟ୍ୟାବ ଆସିବ ଏଠି କନେକ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ପକେଇବ ରାଇଟ ପକେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ତୁମର ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯୋଉ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଇନଷ୍ଟଲ କର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବେ ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କର ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସେସନ ଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆସୁନି ତମେ ହଁ ନା ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ତମେ ବୁଝୁଛ ଏକଦମ ଚୁପ ରୁହନି ଏସନ Yes, sir. ଟିକେ କୁହ କୁହ Yes, sir. Yes, sir. ତ ଏବେ ତୁମର କଣ ହେଲା ନା ଏସଏପି ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେମିତି କି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ରଖିଛି ସେ ସର୍ଭରରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଦେବି ହେଲା ଏମଏସଟିସି ଯଦି କମାଣ୍ଡ ଦବ ତୁମେ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବ ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କଟପ ଆକ୍ସେସ ନ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବି ସେଠି ଏସଏପି ମୁଁ ଅପରେଟ କରିବି କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ କନେକ୍ସନ କଣ ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କଟପ ୟୁଜ କରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ ୟୁଜ କରିବି ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ କନେକ୍ସନ ହେଲା ତୁମେ ଆଇଦର ଏସଏପି କୁ ନିଜ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ତୁମକୁ କନେକ୍ସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯିବ ତୁମେ ତୁମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଏସଏପି କୁ ଓପନ କରିପାରିବ ନହେଲେ ତୁମକୁ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ ଆକ୍ସେସ ଦିଆଯିବ ତୁମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରିମୋଟ ମାନେ ଡେସ୍କଟପ କୁ ଓପନ କରି ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ଏସଏପି ଇନଷ୍ଟଲ ଥିବ ହେଲା ସେମାନେ କରିଦେଇଥିବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମୋ ଡେସ୍କଟପ କି ମୋ ଡେସ୍କଟପ ର ଦେଖ ହୋମ ଟା ଦେଖ କେମିତି ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଡେସ୍କଟପ ବଟ୍ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ ୟୁଜ କରୁଛି ସେଠି କଣ ଅଛି ନା ଏସଏପି ଅଲରେଡି ଲଗ୍ଇନ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଡବଲ କ୍ଲିକ କଲି ଦେଖ ଏଠି କନେକ୍ସନ ରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ରାଇଟ କ୍ଲିକ କରି ପ୍ରପର୍ଟିଜ କୁ ଯିବି ଦେଖ ଏଠି ଅଲରେଡି କଣ କୋଡାଏ ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଦିଆହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସର୍ଭର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଆଇଡି डेटाबेस रो एटा प्रॉपर एड्रेस दिया है तुमे जो डेटा क्रिएट करिवो से डेटाटा कोठी जे स्टोर हबो बा तुमे डेटा क्रिएट करिया पूर्वरु भी जो एसएपी रो प्री डिफाइंड लॉजिक बा प्रोग्राम अछि सेटा को यूज करिवो सेटा कोठी अछि दीटा एंगल बुझो तुमे जोठी डाटा स्टोर करिवो सेटा कोठी स्टोर हबो बा तुमे जोठी जो लॉजिक को बिल्ड करिवो बा जो लॉजिक को बुझिवो तुमे कमांड दबो से लॉजिक टा केमति बुझिवो सिस्टम ना ऑलरेडी तुमे जेतोळे एसएपी को इंस्टॉल कलो सेटा तुमरो किछि यूज रे आसीबोनी तुमको डेटाबेस सहित कनेक्ट हा पड़ियो ऑलरेडी जोडा डेटा एसएपी रो अछि एटा डेटाबेस रो अछि तणु करी तुमे डेटाबेस सहित कनेक्ट हेले ही तुमे तो कमांड देई परिबो बुझि पालो धरो आज्ञा व्हाट्सएप इंस्टॉल कलो तो मोबाइल रे जदि व्हाट्सएप रो एप्लिकेशन डेटाबेस सहित कनेक्ट नथिवो तुमे किछि यूज करि परिबोनी आमे सिना व्हाट्सएप रो डेटाबेस कोठी अछि कोन अछि हमें जानू ने
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ର ଡେଟାବେସ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖ ହେଲା। ତ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏସଏପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତମକୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ଦବ ହେଲା, ବା ଯଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତୁମକୁ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଦେବେନି, ତମକୁ ଖାଲି ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ର ଦେଇଦେବେ କଣ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ। ଦେଖ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ର ଏଠି ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଆସୁନି, ଏଇଟା ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା। ତମକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ Yes, sir. ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଆଗ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ କୁ ଆକ୍ସେସ କରିବ। ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆକ୍ସେସ କଲେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଯିବ, ସେଠି ଅଲରେଡି ଏସଏପି ଆପ୍ଲିକେସନ ଇନଷ୍ଟଲ ଥିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦବ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍, ଏଠି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଠି ଦେଖ ୟୁଜର ପାସୱାର୍ଡ ହେଲା। ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଏସଏପି ଇଜି ଆକ୍ସେସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା। ଏସଏପି ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି କନସେପ୍ଟ କହିବି ଯୋଉଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଖିଲ, ଏସଏପି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ କେମିତି ହବ, ଆଇଦର ତୁମେ ତୁମ ଲ୍ୟାପଟପ ରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ, ତୁମକୁ କନେକ୍ସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଏସଏପି ୟୁଜ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ରିମୋଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଏସଏପି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ଲୋଗୋ ଉପରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦବ, ଏସଏପି ତମର ଓପନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟେ ବୁଝ। ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ ଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛ, ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଏକ୍ସେଲ ର ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖୁଛ ତୁମେ, ରାଇଟ? ଏକ୍ସେଲ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ? ଟେକ୍ନିକାଲି କୁହାଯାଏ GUI। କଣ GUI? ନା ଗ୍ରାଫିକାଲ यूजर इंटरफेस। ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ମାନେ ତୁମେ ଭାବିନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିନ, ତମେ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏଇଆ। ମୁଁ ଧର ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ବି ଯୋଉ ଲେଖିଲି ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ, ମୁଁ ମୋ କିବୋର୍ଡ ରେ ଲେଖୁଛି, ରାଇଟ? ଏକ୍ସେଲ ରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଲଜିକାଲି ବୁଝ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରପର ପୁରା ଆକୁରେଟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତାକୁ ଲଜିକାଲି ହବ, ମୁଁ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କମାଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି, ଏକ୍ସେଲ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସେଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଟାକୁ ବୁଝୁଛି, ତାପରେ ମତେ ଆଉଟପୁଟ ଦଉଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁଛି ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ ର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ରେ ସେଟା ସେଭ୍ ହଉଛି। ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଜିକ ସେୟା। ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି କାମ କରେ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି କାମ କରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, R3 ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଲା। R3 architecture କଣ? R3 architecture. R stands for real. 3 means 3 टायर। 3 टायर means 3। देखो ये गोटे टायर, ये गोटे टायर, भाई ये गोटे टियर। टायर न टियर को होला। देखो जेतବେଳେ तुम गोटे एप्लिकेशन को यूज करछ, तुमे कोन करछ ना प्रथमे ता स्क्रीन को देखुछ, स्क्रीन ने कमांड दउछ, राइट? से स्क्रीन टा को कहा जाए, से टियर टा को कहा जाए कोन ना, तुम GUI को बा प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर तुम जिते स्क्रीन देखुच बा किसी कमांड दउच, सेटा एप्लिकेशन बुझुच। तो सी जो बुझीबाटा को आमे कोन कहूछु टेक्निकली, से टियर टा को आमे कहूछु एप्लिकेशन लेयर। एटा को तुम लॉजिकल यूनिट भी कहि परिबो हैला। लॉजिकल यूनिट एप्लिकेशन बुझुची, हां तुमरो कमांड टा एया, आउटपुट तुमको एया दरकार। फाइनली जेतेबेले तुम रिजल्ट पाउछ, से रिजल्ट टा जाई सेव होउची कोठी ना डेटाबेस लेयर हैला। तो तीनटा लेयर हैला, बुझी परछ तो? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लिकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। सबु एप्लिकेशन एई मेकानिज्म रे काम करंती, बुझी परछ? तो सेति पई आक कह जाउची 3 टियर। देन रियल कहीं कहउची ना, जेतेबेले मु लेखुची कि जो ଗୋଟେ कमांड दउची एक्सेल को जे मते 20 प्लस 30 केते रिजल्ट मते देखाओ, तो मैं एंटर करूची मते इमीडिएट आंसर मिलुची। तो सेति पई रियल माने किछि डिले, विदाउट एनी डिले मते रिजल्ट मिल जाउची। तेणु करी आगुआ जे कोन ना रियल टाइम 3 टायर आर्किटेक्चर। बुझी पारलो? तो एप्लिकेशन केमती काम करे एइटारु हमको बुझा पड़ुची जे हमें स्क्रीन को बुझी चंती बा स्क्रीन को देखि कमांड दउचंती, एप्लिकेशन से हम कमांड को बुझुची, तापरे से हमको आउटपुट दउची, से आउटपुट ता फाइनली सेव होची।
बुझी पारलो आज्ञा सर क्लियर समझते Yes, sir. यस Yes, यस sir. आगुरु जानिथिलो नो देखो एटा तुम एसएपी रे नाही बट दीज आर द वेरी बेसिक थिंग यू हैव टू यू शुड नो राइट ओके नेक्स्ट आमे आ गोटे जिंस पढिबा बे एसएपी लैंडस्केप कोन सिंपली आगो बुझो जेतबळे गोटे कंपनी रे एसएपी इंस्टॉल्ड हबो तार बेयर मिनिमम आर्किटेक्चर केमती हवा दरकार बुझी पाल तुमे जेमती देखियो गोटे घरे चलिबाकू हेले हम घरे गोटे कोन दरकार गोटे बेडरूम टे थिबा दरकार गोटे किचन टे थिबा दरकार गोटे बाथरूम टे थिबा दरकार राइट एटा मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यू नो फॉर लिविंग राइट तुम गोटे एसएपी एप्लिकेशन यूज करिवो तार मिनिमम कोन आर्किटेक्चर रहिबा दरकार देखो मन दे देखिबो ला वेरी इजी एसएपी इज वेरी इजी खाली लॉजिक सब बेले स्ट्रांग रखिबो कोन जिंस घोषिबोनी लॉजिकली सब जिंस बुझियो चेष्टा करियो मोटी तीनटा डेटाबेस हमें तीन मिनिमम तीनटा डेटाबेस यूज करिवा गोटे डेटाबेस एटा गोटे डेटाबेस एटा गोटे डेटाबेस तीनटा डेटाबेस यूज हो राइट जेतेबेले आमे कॉन्फ़िगरेशन करिबा हला कंसल्टेंट माने जेतेबेले कॉन्फ़िगरेशन करिवे जस्ट एक माने भाबिनो इमेजिन करो आमे अछु धरो पीडब्ल्यूसी रे आमे सब कंसल्टेंट भाबिनो हला? विभिन्न विभिन्न मॉड्यूल रो सब कंसल्टेंट अछंती एफआईसीओ रो अछंती एमएम रो अछंती एसडी रो अछंती पीपी रो अछंती बहुत सारा कंसल्टेंट अछंती तो तुमे मन पकाओ जो एक्टिवेट मेथोडोलॉजी को हैतला से मेथोडोलॉजी रे मु कहितली जे आमे गोटे फिट टू स्टैंडर्ड गोटे टर्म मन रखो फिट टू स्टैंडर्ड बिजनेस सहित कथाबार्ता हेई सारा परे कंसल्ट बिजनेस हमर जे हेड प्रोजेक्ट मैनेजर हुंतु बा की मेंबर हुंतु फ्रॉम कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू मु कहूछ आम साइड रु जे हमर हेड थिबे बिजनेस आर्किटेक्चर थिबे सेमान कोन करिवे ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग करिकी एसएपी रे को जिंस पॉसिबल स्टैंडर्ड रे कॉन्फ़िगरेशन हेई परिबो ऑलरेडी मु तुमको कहितली गोटे जिंस जे एसएपी ऑलरेडी किछटा डॉक्यूमेंट रेडी कर देछि जे हां एई जिंस गुडा को बेयर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन सब कंपनी करूछंती तो सेति पई से कोन करछि गोटे डॉक्यूमेंट रेडी कर देछि जो डॉक्यूमेंट को कहा जाए स्कोप ऑफ आइटम हैला मु देखैबि तुम स्कोप ऑफ आइटम डॉक्यूमेंट केमतिया जेतबेले तुमरो प्रैक्टिकल क्लास मु जिबी फिजिकली जिबी तुमको देखैबि हैला काना सेटा सब क्लाइंट लैपटॉप रे अछि एथरे देखेबा संभव न कि मु सेटा पर्सनली डाउनलोड कर परिबि नाही हैला तो स्कोप आइटम कोन हो ना फाइनल हो से स्कोप आइटम अनुसार समस्त कॉन्फ़िगरेशन करिवे मैं जिंस काहे कहली तमे धीरे धीरे सब डॉट को कनेक्ट कर परिबो जेतेबेले कॉन्फ़िगरेशन हबो कॉन्फ़िगरेशन की करिवो ना कंसल्टेंट भाबिनो तुमर एठी एफआईसीओ रो अछंती 10 जण कंसल्टेंट मैं एफआईसीओ पॉइंट ऑफ व्यू खाली कहूछ हैला तमे जो कॉन्फ़िगरेशन करिवे से माने एसएपी एप्लीकेशन यूज कले ताको सिस्टम रे ऑलरेडी थिबो एसएपी से यूज कले एमाने जहा कॉन्फ़िगरेशन करिवे से कॉन्फ़िगरेशन डाटा कॉन्फ़िगरेशनल डाटा जाय कि गोटे डेटाबेस रे स्टोर हबो हैला जो डेटाबेस रे कॉन्फ़िगरेशनल रिलेटेड डाटा जाय स्टोर होउची से डेटाबेस बा से सर्वर को कहा जाउची कोन ना डेवलपमेंट सर्वर राइट जेतेबेले ए डेवलपमेंट सर्वर रे तुमरो कॉन्फ़िगरेशनल डाटा जाय स्टोर होला अच्छा कॉन्फ़िगरेशन सरला ए कॉन्फ़िगरेशन जहा सब हेची सेटा ठीक ठाक हेची कि नाही ताको टेस्ट करिया दरकार तो कौन करा जीवो एक कॉन्फ़िगरेशन डाटा को एठी को एठी मूव करा जीवो केमती मूव करा जीवो भी से टेक्निक तुमको कुहा जीवो हला तो एठी की पळे आसीओ कॉन्फ़िगरेशनल डाटा पळे आसला ठीक अछि तो टेस्ट केमती करिवो ना टेस्ट करिया पई तुमको एटा कंसल्टेंट टेस्ट करिवो कंसल्टेंट ही टेस्ट करिवो भाबिनो एठी आ गोटे टीम अछंती ये गोटे टीम 10 जणा टीम एठी आउ जोडे 10 जणा टीम गोटे अछंती से माने कोन करिवे ना टेस्टिंग करिवे टेस्टिंग करिया पई कोन दरकार ना मास्टर डाटा क्रिएट हबो आउ ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट हबो ट्रांजैक्शन डाटा माने कोन ना जर्नल एंट्री बोली भाबो
आम एसएपी रे जर्नल एंट्री कहबानी ट्रांजैक्शन डाटा कहबा है ना किछिटा एसएपी रो टर्मिनोलॉजी को भी मन रखिबा कंफ्यूज हवा नाही तो जेतेबेले मास्टर डाटा ट्रांजैक्शन डाटा मास्टर डाटा क्रिएट हो फर्स्ट जब ट्रांजैक्शन डाटा से माने क्रिएट करि परिबे कंसल्टेंट माने क्रिएट करि परिबे ता माने कॉन्फ़िगरेशन ठीक अछि जदि ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट न होला ताहले पुन थरे कोन होबो ना कंसल्टेंट इन्फॉर्म करिवो ग्रुप को इन्फॉर्म करिवो जे नाही किछि एरर आसुची बेले बेले कोन हुए कंसल्टेंट ही टेस्ट करंती बट बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन रे पूरा सेपरेट टीम थांती एई टीम कॉन्फ़िगरेशन करिवो एई टीम टेस्टिंग करिवो बट छोट छोट कंपनी रे से सेम कंसल्टेंट ही टेस्टिंग करिवे बुझी पारलो तो वंस कंसल्टेंट ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट करि पारले तो पुन थरे कोन होबो ना ई कॉन्फ़िगरेशन डाटा मूव करिवो हां एटी एई डेटाबेस ना कोन ना एई डेटाबेस ना होउची क्वालिटी सर्वर डेवलपमेंट सर्वर तो एटा कोन होबो ना कॉन्फ़िगरेशन डाटा किंतु मन रख मास्टर डाटा ट्रांजैक्शन डाटा केबे मूव होबो नाही तार रीजन कोन कहिबी एटा गोटे इंटरव्यू क्वेश्चन भी जे को डाटा सर्वर टू सर्वर ट्रांसफर हुए आंसर इज कॉन्फ़िगरेशनल डाटा राइट तो ताहले ए जो डेटाबेस को एबे कॉन्फ़िगरेशन डाटा आसिला ए डेटाबेस रो ना कोन ना एटा होची प्रोडक्शन सर्वर आ ना प्रोडक्शन सर्वर काई केला ना तुमरो एसएपी थरे गो लाइव हेई गला परे जो यूजर माने तांकर डे टू डे एक्टिविटीज करिवे से डाटा गुडा को ए डेटाबेस रे स्टोर हो तो इनिशियली कोन करा जाए यूजर मान को कह दिबो जे तुमे मास्टर डाटा ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट करो एठी के क्रिएट करतला एठी कंसल्टेंट बट एठी यूजर क्रिएट करिवो काहे कि ना मास्टर डाटा ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट करबा यूजर रो डे टू डे एक्टिविटी तो यूजर कंफर्म करिवो हां मु सब करि पारुची तापरे कोन होबो ना एसएपी गो लाइव होबो बुझी पारलो समस्ते जदि एटी ओके न होला ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट होनी बा यूजर मानकर जहाँ रिक्वायरमेंट सेटा फुलफिल होनी ताले फोन थरे जेमती प्रोसेस हवा था एमन इन्फॉर्म करियो कंसल्टेंट को कंसल्टेंट इन्फॉर्म करियो छोटा डाउट सर हां को सर एठी भी जेतोल क्वालिटी सर्वर रो प्रोडक्शन सर्वर को आइले मास्टर डाटा कॉपी हुए की ना ना कॉपी होबनी सो खाली कॉन्फ़िगरेशनल डाटा ही कॉपी हाँ हाँ है ना तो यूजर जेतोले कंफर्म कर दबो जे हाँ ट्रांजैक्शन डाटा क्रिएट हेई पारुची से समय कोन हबो ना गोटे डॉक्यूमेंट साइन हुए सेटा को जे यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आज मोर गोटे यूएटी अछि माने यूजर कंफर्म करिवो हाँ एटा हेई गला ठीक अछि मोर शुक्रवार दिन गोटे थिला कॉल से कॉल रे एफयूटी मु दउथले माने क्लाइंट रो जहा रिक्वायरमेंट थिला से ता ऊपर हमें फास्ट कोन होय ना डिजाइन तांको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करिवु डिजाइन बा बिल्ड तो कह जिवो बिल्ड कर साला परे एफयूटी हमें फंक्शनल कंसल्टेंट माने आबा पर सहित मिसी की रिक्वायरमेंट तांको बुझेइबु बा माने सेटा थिला गोटे एनहांसमेंट रो एक्चुअली जोटा कि एसएपी स्टैंडर्ड रे नथिला तो आबा पर को हमें बुझेइलु जे एमती क्लाइंट रो रिक्वायरमेंट एमती एमती करिवार अछि तो टेक्निकली जहाँ कथा हवा कथा हमें हेलु तापरे मु सेटा को टेस्ट केस क्रिएट कली टेस्ट केस क्रिएट करिकी तार सब टेस्टिंग कली टेस्टिंग कला परे बहुत सारा एरर भी आसुताए हौ भी न थाए जोटा रिक्वायरमेंट थाए बिजनेस रो सेटा में अचीव करि पार न थाउ पुन तर मु आबा पर सहित कथा होताए जे एटा एमती होनी एटा एमती हबा कथा तो डिस्कशन करे फाइनली हेला परे मु मेल करबी क्लाइंट जे our FUT is ready please confirm your availability so that we will review the FUT document आमे ताको FUT document को रिव्यू करया पई रिक्वेस्ट करबी तो से गोटे डेट देले तापर आमे FUT document टाको देखैकी मो सिस्टम रे ताको देखैली देखो तुमरो रिक्वायरमेंट हिसाब रे एटा होउछ तापर से माने टिके पुनी चेंजेस करियो कि नाही आमु टिके एमती हेतले भलो होइतांता सेमती हेतले भलो होइतांता कहिबे आमे फोन तर ताको नोट डाउन करिवु जे हाँ एटा टिके चेंजेस दरकार पुणी थे आम टेस्ट करके पुणी थे एफयूटी डॉक्यूमेंट पुणी थे दबु है जो एफयूटी डॉक्यूमेंट से फाइनल करदेला आमे कौन करूँ ना एबे यूजर को कहू जे तुम एबे तुम सिस्टम शेयर करो स्क्रीन शेयर करो एसएपी तुम्हें करो हूँ कि ना तो से करदेवे ओके कहीदेवे गोटे डॉक्यूमेंट साइन हम कौन यूएटी तमाने कौन कौन है प्रथम डिजाइन एफयूटी तापर यूएटी आर डॉक्यूमेंट भी सब प्रिपेयर हो से
ମୁଁ ତମକୁ ବୋଧେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ SAP ପଢିବା ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ଲସ୍ MS ଅଫିସ୍, ଏକ୍ସେଲ, ୱାର୍ଡ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିନିୟର ହେଇଯିବ ତୁମେ ଖାଲି କାମ କରିବ, ତମ ଜୁନିୟର ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ବଟ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି କାମ କରିବ ନା ତୁମକୁ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? Yes, sir. ହଁ। ତ Sir, ଏଇ ଯୋଉ FUT ର full form ଟା ଟିକେ FUT ହଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆଜ୍ଞା ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ SAP ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍। ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି, R3 ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବି କହିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରା ହଉଥିବ SAP ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କଣ ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, 3ଟା ଡେଟାବେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭର 2ଟା, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭର 3ଟା, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭର 3ଟା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ସର୍ଭର 1 ହେଲା। ତମକୁ ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି, ଦେଖ ତାର ରିଜିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା କହିବି ପରେ, ମାନେ ତମେ ଲଜିକାଲି ତମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ 1 BHK ରେ ରହିଲେ ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ତ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ବେଡ୍, ଗୋଟେ କିଚେନ, ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ରଖିଛି। ବଟ୍ ଯାହାର ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ବେଡରୁମ୍, ମଲ୍ଟିପୁଲ କିଚେନ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡାଇନିଂ ବି ମେ ବି ଅଛି। ତ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଅଫ ବିଜନେସ କୁ ନେଇ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କୁ ରେଡି କରୁ, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେୟାର ମିନିମମ୍ database you need to use. But question arising, why we will use 3 database? Because obviously हमको कॉस्ट बियर କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ରାଇଟ୍? ତ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଯାହା କନଫିଗୁରେସନ କରିବି ତ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ତ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହବା କଥା ନା, ତ ମୁଁ କନଫିଗୁରେସନ କରୁଛି ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଷ୍ଟୋର ହବ, ମୁଁ ଏଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରିବି ଏଇ ସର୍ଭରକୁ ୟୁଜ କରିକି, ଆଉ ୟୁଜର ବି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତାର ଯାହା ବି କାମ କରିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ରହିବ। 3ଟା ଡାଟାବେସ୍ ମୁଁ କାହିଁ ୟୁଜ କରିବି? କିଛି ଆଇଡିଆ ଲଜିକାଲ କିଛି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ମୁଁ 3ଟା ଡାଟାବେସ୍ ୟୁଜ କରିବି? ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ। କୋଉଥିପାଇଁ? ବ୍ୟାକଅପ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ବ୍ୟାକଅପ୍ ସାର୍। ନା ନା ବ୍ୟାକଅପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି କାହିଁ ଆସୁଛି? ବ୍ୟାକଅପ କଥା କିଛି ତ ମୁଁ ଉଠେଇନି ଏଠି। ମଲ୍ଟିପଲ ୟୁଜର ମାନେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ କଲେ ଯଦି କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଏରର ବି ମିସ୍ ହଉଥାଏ ତ ନେକ୍ସଟ ପର୍ସନ ବି କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମ କାମ କରୁଛ, ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା ତୁମେ FICO କନସଲଟାଣ୍ଟ, ତୁମେ FICO କାମ କରୁଛ, MM ର କାମ କରୁଛି, SD ର କାମ କରୁଛି, କନଫିଗୁରେସନ କରୁଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଯଦି ଏରର ଆସିଲା ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବି, ବା ମୋର ବି FICO ର କି ଅଲଗା ଟିମ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କହିଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ମେଥୋଡୋଲୋଜିରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡ କରୁ, ଟିମରେ କିଏ ଲିଡ୍ ରହିବ, କିଏ କଣ କାମ କରିବ ସବୁ ଫିକ୍ସ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ଏରର ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଖିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ କାମ ତୁମର, ବାଲା FICO କାମ ଜାଣିନଥିବ ମେ ବି, ବଟ୍ 3ଟା ଡାଟାବେସ୍ କାହିଁ ୟୁଜ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍? ଭାବ ଟିକେ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଲଜିକାଲି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖଉଛି, ରାଇଟ୍? ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ୱାର୍ଡ ଦେଖେଇ ପାରିବି? ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ସେଲ ରେ ତମକୁ ଏଇନା ବୁଝଉଛି ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ୱାର୍ଡ ରେ ଦେଖେଇବି, ତାମାନେ ଏକ୍ସେଲ ଟା ମତେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ୍? ବା ମିନିମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମ SAP ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ SAP ହିଁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଏକ୍ସେଲ SAP ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ହଉଛି, ଦେଖ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହିସାବରେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆମକୁ ସ୍ପେସ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କହିବି ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ନାଇଁ, ଯୋଉ ରୁମ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ। ସେମିତି ତୁମେ କନଫିଗୁରେସନ କରୁଛ, କନଫିଗୁରେସନ କରୁଥିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ କୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଏବେ ତା ଦେହରେ ସୁଇଚ ଲଗେଇବା, ପ୍ଲଗ ଲଗେଇବା, ତାର ଲଗେଇବା, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ? ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିନିଶ ହେଲା ପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଡେଡିକେଟେଡଲି କାହାର କାହା କାମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହବନି। ଟେକ୍ନିକାଲି ତମେ ଭାବ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ପଶି ପାରିବନି। ତମକୁ ଦେଖେଇବି SAP ରେ, ଦେଖ ଦେଖେଇବି ଦଉଛି, ଦେଖ ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ କନଫିଗୁରେସନ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କଣ ମୁଁ କହିବି, ଖାଲି ଲଜିକାଲି ବୁଝ ଯେ 3ଟା ଡେଟାବେସ୍ କାହିଁକି ୟୁଜ ହଉଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଲି କଣ ନା କାହା କାମ ସହିତ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହବନି, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଦେଖ ଗୋଟେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନରେ କଣ କନଫିଗୁରେସନ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସଲଟାଣ୍ଟ କଣ କରିବ ନା, ଯଦି ସେଇ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଓପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ପପଅପ୍ ଦବ, ଦ ଡେଟା ଇଜ ଲକ୍ଡ ୟୁଜର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ
ତ କନଫିଗୁରେସନ କଲା ବେଳେ କଣ କରା ହବ ନା ଜଣେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ହିଁ ଓପନ କରିପାରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର କନଫିଗୁରେସନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭାବିନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଏ ହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଏରିଆଟାକୁ ଖାଲି କନସିଡର କର କି ତମେ ଟୋଟାଲ ବି କରିପାରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ହୁଏ ନା ତମ କନଫିଗୁରେସନ ଚାଲିଥିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ୟୁଜର ମାନେ ବି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଏଇନା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କାମ କରୁଛି ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ନାଁ ହଉଛି XYZ, ଠିକ ଅଛି। XYZ ରେ କାମ କରୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କର କନଫିଗୁରେସନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଟା କନଫିଗୁରେସନ ହଉଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ୟୁଜର ୟୁଟି ସାଇନ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ସରି ଫର୍ ଦ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ତୁମର କନଫିଗୁରେସନ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ଡେଡିକେଟଲି ତୁମର ଏଇ ଡେଟାବେସ୍ ୟୁଜ ହବ। ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏ ଡେଟାବେସ୍ ୟୁଜ ହବ, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭର ହେଲା। ତ କାହାର କାହା କାମ ସହିତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହବନି, ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ସିଷ୍ଟମ ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି ଦେଖେଇବ, ଇନକନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖେଇବ, ଏରର ଦେଖେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଏଠି ଦେଲି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜଣେ ଓପନ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜଣେ ଓପନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ତମକୁ ଏଇଥିରୁ ବୁଝା ପଡିଯିବ ଯେ କେମିତି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ମାନେ କଣ? ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପୁରା ଲେମ୍ୟାନ୍ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଭାବିନିଅ ଜଣେ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ୍ ରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ୍ ରେ ପଶି ପାରିବ? ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ, ରାଇଟ୍? ତ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ୟୁଜ କରୁଛ, ତା ଦେହରେ କିଛି ସେଟଅପ୍ କରୁଛ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ କିଏ ୟୁଜ କରିପାରିବେନି, ରାଇଟ୍? ତ ଯଦି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ କାମ କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ଓପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍, ସେଠି ଲେଖିଦବ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ଲକ୍ଡ ବାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ଲକ୍ଡ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ, ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ଲକ୍ଡ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ୱାଇ। ଆମେ କଣ କରୁ ନା ତାର ଲଗଇନ୍, ତାର ୟୁଜର ଆଇଡି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଧର ଜାଣିନଥିବୁ, ନା ଦେଖଉଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବୁ। କଣ କରିବୁ ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ, ତା ଏସଏପି ରେ ଅଛି ତାର ଆଇଡି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ। ଧର ମୁଁ ଅଛି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ, ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଇଡି ଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଇଡି ଟା ଏଠି ଏସଏପି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ମେନସନ ଥିବ। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ ଥିବ। ତ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସେଠି ଯାଇକି ସେ ପ୍ରପର ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଇଡି ଟାକୁ ଆଣିକି ଟିମ୍ସ ରେ ପକେଇ ଦବୁ। ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ହଁ ଏଇ ଲୋକ, ଧର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 5 ଜଣ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି ନା କୋଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲି। ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଇଡି ରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କୋଉ ଲୋକଟା। ତ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ କାମ କରୁଛି, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୁ ବାହାରି ଯାଉ। ତେଣୁ ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାମ କରୁଛି। ନା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ନା ଠିକ ଅଛି, 10 ମିନିଟ୍ରେ ତମ କାମ ସରିବ ବା 15 ମିନିଟ୍ ସରିବ, ମତେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରିବ, ମୋର ବି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ବୁଝ ଯେ ଡେଟାବେସ୍ ତିନିଟା ୟୁଜ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାହା କାମ ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି ହବନି ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆମେ ଡେଟାବେସ୍ ୟୁଜ କରିବା। ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋ କମ୍ପାନୀ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭର 3ଟା, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭର 3ଟା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ସର୍ଭର 1। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ଡାଉଟ୍? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍। ତ ତୁମର କାମ ହେଲା R3 ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୁ ଭଲସେ ବୁଝ ହେଲା। ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ତମେ ଟିକେ ଯାହା ପଢେଇଲି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝ। ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ଏ ଦିଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ମେଥଡ, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଭେରି ବେସିକ ଜିନିଷ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। କାଲି ଆମେ ପଢିବା କଣ? କାଲି ଆମେ ଏସଏପି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ, କୋଉ ପୋର୍ସନ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଏସଏପି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ ଆମେ ବୁଝିବା। ଟି କୋଡ କଣ, ପାଥ କଣ ବୁଝିବା ହେଲା। ଏସଏପି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ, ଟି କୋଡ, ପାଥ, ଆଉ କଣ, ହଁ ଏତିକି ଆମେ କାଲି ପଢିବା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆର ନୋଟ ତମକୁ, ପ୍ରପର ନୋଟ ତମକୁ ଆଜି କାଲି ତମକୁ ଦେବି ହେଲା। ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ ହବନି, ମୁଁ ତମ କାଲି ତୁମକୁ ଆର ପ୍ରପର ନୋଟ ଦେଇଦେବି, ଠିକ ଅଛି? ସାର୍ ଠିକ ଗୋଟେ ଅଛି। ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍। ପଚାର।
ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଧରିକି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭର, କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭର ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସର୍ଭର ବିଷୟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସାର୍, ହୁଁ। ତ ସେଇଟା ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ କୋଉଟାରୁ ଦିଟା କୋଉଟାରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ତ ସାର୍ ସେଇଟା କଣ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମର କମ୍ପାନୀ ଟୁ କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାରି କରିବ, ତାର ବିଜନେସ ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମିନିମମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଯେ ତୁମେ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲ, ତମ ରିଜ୍ୟୁମରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମେ ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲ। ମୁଁ କହିବି, ହଁ ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ନା କ'ଣ ଥିଲା ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା? ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାର କାମ କରୁଥିଲି। ନା ତୁମେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଏପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭର ଗୋଟେ ଥିଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ନହେଲେ ଧର ମୁଁ ବି ମତେ ପଚାରିବେ, କହିବେ ତମର ସେ ସେଇଠୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତମକୁ ଦେଖିବ ଆଗକୁ କିଛିଟା କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ସେ କାହିଁ ପଚାରନ୍ତି। ହେଲା, କାରଣ ଦେଖ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଚାକିରି କରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ମାନେ କହିଛି କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କହିଥିବ ବୋଧେ ମେ ବି, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ଏସ୍ଏପି କୁ। ଯଦି ତୁମେ ଏସ୍ଏପି ରେ କାମ କରିଛ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ତୁମର ଏସ୍ଏପି ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ହେଲା, ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏସ୍ଏପି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା ଥିବ, ସେ ସେଟାକୁ ଏସ୍ଏପି କୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ରିଲିଭାନ୍ସିଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ତମେ ବୁଝିଥିବ କହିଦେଇ ପାରିବ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଯଦି ନ କହିପାରିଲ ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ମିଛ କହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ ଭିତରୁ ଜବ୍ କିଏ କିଏ କରୁଛ? ସାର୍ ମୁଁ ମୁଁ ବି କରିଛି ସାର୍। ବି କରୁଛି ସାର୍। ଦେବାଶିଷ, ଜଗତପତି, ଦେବାଶିଷ ଶତପଥୀ, ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦି ଜଣ ଜବ୍ କରୁଛ ଆଉ ଜଗତପତି ଜବ୍ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଥିରେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍।